Halo guys, selamat datang kembali di Siska Tiorencia Channel. Belajar bahasa Inggris dengan mudah, simpel, dan menyenangkan. Tonton videonya sampai selesai sambil belajar ya, karena di akhir video ada informasi penting yang bikin kamu mengerti tentang topik ini dan gak bakalan lupa lagi. Without further ado, let's get started. Welcome to Siska Tiorencia's channel. Speak English, why not? Jasmine menunggu ayahnya di gerbang sekolah setiap hari. Menunggu, wait. Ayahnya, her father. Pakai her di sini adjektif posesifnya karena Jasmine itu cewek. Kalau cowok, his father, seperti itu. Karena Jasmine cewek, jadi her father, oke? Di gerbang sekolah, at the school gate. Setiap siang hari, every afternoon. Sekarang teman-teman silakan bikin kalimatnya ya. Jasmine waits for her father at the school gate every afternoon. Jasmine waits for her father at the school gate every afternoon. Jasmine waits for her father at the school gate every afternoon. Subjek kalimat ini Jasmine, ini ketiga tunggal atau pronounnya she, makanya kita pakai s setelah verbnya, jadi waits. Jasmine waits, pakai s ya, Jasmine waits. Binatang-binatang itu bersembunyi di kandangnya ketika harimau itu berada di sekitar. Binatang-binatang itu, the animals pakai s di sini menandakan itu plural, lebih dari satu. Makanya para binatang itu atau binatang-binatang itu, the animals. Bersembunyi, hide. Di kandangnya, in their homes atau in their cages. Ketika, when. Harimau, tiger. Berada di sekitar, is around. Sekarang teman-teman coba bikin kalimat bahasa Inggrisnya ya. The animals hide in their homes when the tiger is around. The animals hide in their homes when the tiger is around. The animals hide in their homes when the tiger is around. Subjek di sini the animals pakai s ini menandakan plural atau lebih dari satu subjeknya. Makanya kata kerjanya itu nggak pakai s ya, hide aja, oke? The animals hide. Petani itu menyemprotkan insektisidan untuk membasmi serangga. Petani itu, the farmer. Menyemprotkan, spray. Insektisidan, insecticide. Membasmi, get rid of. Serangga, insects. Sekarang teman-teman coba bikin kalimat bahasa Inggrisnya. The farmer sprays insecticide to get rid of insects. The farmer sprays insecticide to get rid of insects. The farmer sprays insecticide to get rid of insects. Subjeknya di sini the farmer, singular, hanya satu ya. Makanya kalau di present tense, kita tambahkan s atau is untuk kata kerjanya itu. Jadi sprays, oke? The farmer sprays insecticide to get rid of insects. Gunung ini meletus setiap ratusan tahun. Gunung ini, this volcano. Meletus, erupt. Setiap, every. Ratusan tahun, 100 years. Sekarang coba teman-teman bikin kalimat bahasa Inggrisnya.
This volcano erupts every 100 years. This volcano erupts every 100 years. This volcano erupts every 100 years. Banyak orang nyampe sejam sebelum konser itu mulai. Banyak orang, many people. Many people. Nyampe, arrive, arrive. Sejam, an hour, an hour. Sebelum, before, before. Konser itu mulai. The concert start. The concert start. Sekarang giliran teman-teman bikin kalimat bahasa Inggrisnya. Many people arrive an hour before the concert starts. Many people arrive an hour before the concert starts. Many people arrive an hour before the concert starts. Kita dilihat di sini subjeknya many people, ini plural. Kalau singularnya person, people, person ya, person satu orang, people more than one. Arrive, makanya kata kerja di sini nggak pakai s, oke? Karena kalau subjeknya plural lebih dari satu, kata kerjanya itu nggak perlu pakai s, oke? Many people arrive an hour before the concert starts. Kita lihat di sini kalimat kedua, the concert starts. Nah, the concert di sini tunggal. Kalau pronounnya bisa diganti dengan it ya, the concert, it. Ini ketiga tunggal, makanya kata kerjanya itu harus pakai s, starts, gitu. The concert starts. Many people arrive an hour before the concert starts. Guru-guru menghadiri rapat setiap hari Rabu. Guru-guru, teachers, teachers. Menghadiri, attend, attend. Rapat, meeting, meeting. Setiap hari Rabu, every Wednesday, every Wednesday. Sekarang teman-teman bikin kalimatnya ya. The teachers attend a meeting every Wednesday. The teachers attend a meeting every Wednesday. The teachers attend a meeting every Wednesday. Kita dilihat di sini subjeknya the teachers lebih dari satu, plural. Jadi kata kerjanya itu nggak perlu pakai s, attend. Okay? The teachers attend. The teachers attend a meeting every Wednesday. Ibuku menjahit gaun untukku. Ibuku, my mother, my mother. Menjahit, sew, sew. Gaun, dress, dress. Untukku, for me, for me. Sekarang teman-teman bikin kalimat bahasa Inggrisnya. My mother sews a dress for me. My mother sews a dress for me. My mother sews a dress for me. Kita lihat di sini subjeknya my mother. My mother ini ketiga tunggal, hanya satu, my mother, atau pronounnya bisa diganti dengan she. Makanya kata kerjanya itu kita tambahkan s untuk present tense ya. Sews. My mother sews a dress for me. Jasmine dan saudara laki-lakinya bermain gitar bersama. Saudara laki-lakinya, her brother, her brother. Nah, di sini kita nggak tahu brother-nya itu abang atau adik. Jadi kita artikan di sini saudara laki-laki ya, karena saudara laki-laki itu bisa abang, bisa adik, oke? Tapi kalau misalnya udah pasti kita tahu itu abangnya, berarti abangnya langsung begitu terjemahannya. Her brother. Bermain, play, play, play. Gitar, guitar, guitar. Bersama, together, together. Sekarang teman-teman bikin kalimat bahasa Inggrisnya ya. Jasmine and her brother play the guitar together. Jasmine and her brother play the
guitar together. Jasmine and her brother play the guitar together. Nah, kita lihat di sini subjeknya Jasmine and her brother. Ini dua orang, Jasmine dan saudara laki-lakinya. Dua orang plural ya, lebih dari satu. Jadi kalau pronounnya kita bisa ganti dengan they gitu. Makanya kata kerjanya dalam present tense apabila subjeknya lebih dari satu, kita nggak perlu pakai s. Just verb base-nya aja. Oke? Jasmine and her brother play the guitar together. Saudara perempuanku pergi ke sekolah jam 6.30 setiap hari. Saudara perempuanku, my sister, my sister. Nah, di sini juga sister itu juga bisa kakak, bisa adik ya. Tetapi kalau misalnya kita nggak tahu adik apa kakak, itu bisa kita artikan saudara perempuan, oke? Tapi kalau udah tahu adiknya, berarti adiknya, langsung seperti itu. Saudara perempuanku, my sister. Kalau saudara perempuanmu, your sister. My di sini karena mengacu kepada punyaku, oke? Possessive adjective. Saudara perempuanku, my sister. Pergi, go, go. Ke sekolah, to school, to school. Setiap hari, every day, every day. Nah, itu every day ya, salah ketik. Every day. Sekarang teman-teman coba bikin kalimat bahasa Inggrisnya ya. My sister goes to school at 6:30 every day. My sister goes to school at 6:30 every day. My sister goes to school at 6:30 every day. My sister di sini ketiga tunggal, jadi kalau pronounnya bisa diganti dengan she. Makanya kata kerjanya itu harus ditambahkan is di sini, goes. Oke. Sebelumnya setiap kata kerja itu ditambah s. Nah, ini ditambah is. Kenapa? Jadi ada beberapa rules-nya teman-teman yang untuk kata kerja kita tambahkan s atau is-nya aja. Oke? Di akhir video akan saya jelaskan lebih detail. My sister goes to school at 6:30 every day. Matahari terbit di timur. Matahari, sun, sun. Terbit, rise, rise. Di timur, in the east, in the east. Sekarang teman-teman coba bikin kalimat bahasa Inggrisnya ya. The sun rises in the east. The sun rises in the east. The sun rises in the east. Kita lihat di sini subjeknya the sun, ini ketiga tunggal ya, atau third person. Pronounnya it, karena sun itu benda, it. It rises, oke? The sun rises. Makanya kita tambahkan s setelah kata kerjanya. The sun rises in the east. Anak-anak itu mencuci tangannya sebelum makan. Anak-anak, children. Nah, ini plural. Children ini plural. Kalau cuma satu orang, child ya. Satu anak, child. Anak-anak lebih dari satu, children. Children. Mencuci, wash. Wash. Tangannya, their hands. Their hands. Sebelum, before. Before. Makan, meals. Meals. Silahkan bikin kalimat bahasa Inggrisnya terlebih dahulu. The children wash their hands before meals. The children wash their hands before meals. The children wash their hands before meals. Subjek di sini the children lebih dari satu plural, makanya kata kerjanya itu tidak perlu ditambahkan s atau is ya. The children wash their hands before meals. Oke, jadi kita lihat di sini teman-teman, apabila subjeknya she, he, it, ketiga tunggal atau Martha, satu orang gitu, cat, satu binatang, John, my brother, seperti itu, maka kata kerjanya itu harus kita tambahkan s atau is ya teman-teman. Jadi she speaks gitu, bukan she speak, oke? She speaks. She speaks English, for example. He eats banana.
It chases. It di sini bisa diganti dengan noun yang sebenarnya, kata benda yang sebenarnya. Contohnya the dog. The dog itu pronounnya it, ya kan? The dog chases the stranger. Okay? Martha brushes her teeth. The cat goes to bed. John studies English seriously. My mother plays with her phone. Jadi ingat, kalau untuk present tense, apabila subjeknya ketiga tunggal atau satu orang, maka kita tambahkan s atau is setelah kata kerjanya. Oke? Tetapi apabila subjeknya itu I, you, they, we, children, students, Martha and John. Nah, seperti itu, lebih dari satu intinya ya. Students. Ada S di sini menandakan bahwa itu plural ya, lebih dari satu. Children. Pokoknya lebih dari satu, maka kita hanya pakai kata kerja bentuk dasarnya aja ya. Jadi nggak perlu ditambahkan apapun. Jadi I speak English fluently. You eat banana. They chase the thief. We brush our teeth every day. The children go to school every day. The students study seriously in the class. Martha and John play together in their room. Nah, contohnya seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Sebenarnya present tense itu sangat simpel banget karena ini kegiatan yang berulang-ulang dilakukan ya. Present tense itu untuk menunjukkan kegiatan yang berulang-ulang dilakukan. Jadi teman-teman hanya fokus pada kata kerjanya aja. Nah, kata kerjanya itu kita tambahkan S atau IS apa? Nggak perlu. Apa kata kerja dasarnya aja. Seperti itu ya. Jadi diingat, apabila subjeknya ketiga tunggal atau third person, she, he, it, satu orang, saya kayak Martha, my brother itu satu orang, maka teman-teman harus tambahkan S atau IS setelah kata kerjanya ya. Terus pertanyaan selanjutnya, nah kapan kita tahu ya kata kerjanya itu ditambahkan S atau IS, ya kan? Nah, kita tambahkan IS pada kata kerja apabila kata kerjanya berakhiran huruf CH, SH, O, X, dan S ya teman-teman. Nah, contohnya teach become teaches. She teaches English every day. Brush become brushes. She brushes her teeth every day. Go jadi goes. My sister goes to school early. Fix jadi fixes. Her dad fixes the car. Kiss jadi kisses. My mother kisses me every night. Nah, seperti itu. Jadi fokus pada huruf terakhir kata kerjanya, ya. Nah, ada pengecualian nih. Play jadi plays, ditambahkan S aja, study sama studies. Nah, apa perbedaan dari keduanya? Nah, ini khusus rule yang Y hurufnya di akhir ya. Apabila Y di akhir, tetapi huruf di dekat Y itu adalah vowel atau huruf vokal kayak play. Nah, huruf di sampingnya Y ini ada A ya kan, vowel. Maka tambahkan S aja. Makanya plays di sini ya. Tetapi apabila huruf Y di akhir dan di dekat huruf Y itu bukan vowel seperti study di sini, D huruf di sampingnya. Jadi Y-nya itu dihilangin, ditambahkan IES. Jadi itu dia penjelasan hari ini tentang positive sentence dalam present tense ya teman-teman. Apabila ada pertanyaan atau yang kurang detail bisa langsung ketik di kolom komentar, oke? This is the end of our lesson today. I hope you guys are always consistent to learn and improve your speaking skill. See you in the next video. Bye-bye. Subscribe for more.